Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Let's pray together and praise the presence of Allah because it is month of Ramadan, the month full of forgiveness and blessings. Allah is still overflowing with pleasures in the form of heart so that we can fast during this month of Ramadan and can participate in celebrating 88 years anniversary of Harlah Ansor and the 72 years of Harlah Fataya. And don't forget, Salawat and Salam may be poured out on Lord Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his family, friend, until his riches, all of you as his people. Mari bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan dan keberkahan ini, Allah masih melimpahkan kenikmatan yang berupa kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini serta bisa ikut menyemarakan Harlah Ansor ke-88 dan Fatayat ke-72. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Dear audience, rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. In the process of growth and development of this golden generation of the Indonesian state, we need to be educated and morally good young men and women because you are important soul spirit of the progress of civilization of the nation and state. The progress of a country lies in the generation of young men and women who are knowledgeable and have a good character and have a good leadership spirit. Because without moral that are embedded in the nation generation, this beloved country will be destroyed. Pada proses tumbuh kembangnya generasi emas negara Indonesia ini, kita perlu menjadi pemuda dan pemudi yang berpendidikan dan berakhlakul karimah. Karena pemuda sangat penting dalam kemajuan peradaban bangsa dan negara. Kemajuan dari sebuah negara itu terletak pada generasi pemuda dan pemudi yang berilmu dan berakhlakul karimah serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Karena tanpa adanya akhlak yang tertanam pada generasi bangsa, maka akan hancur negara tercinta ini. Because in this day, in the age which called the modern era, which is all digital, there are many generation of young people who are educated and knowledgeable, but minimal in terms of morality. Meanwhile, Salaf scholars also give a signal about the younger generation who must be ready to become leader in the future with a sentence of wisdom as follows: Subhanul Yawm Rijalul God, meaning today's young are tomorrow leaders. Karena pada zaman sekarang ini yang disebut dengan zaman now, yang serba digital ini, banyak generasi muda yang berpendidikan dan berilmu tapi minim dari segi akhlakul karimahnya. Sementara itu, para ulama salaf pun memberikan sinyal tentang generasi muda yang harus siap menjadi pemimpin di masa depan dengan kalimat hikmatnya Subhanul Yaum Rijalul Ghad, yang artinya pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Dear audience, rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Therefore, on the 88th anniversary of Harlah Ansor and the 72nd of the Harlah Fataya, that as young people and women prepare ourselves by studying
by developing skills as a prevision previously. You must have the nature to always want to progress his curiosity by seeking as much knowledge and possible through various media, writing, discussing, recitation, and seminars. And don't forget that all of that must be balanced with the application of morality. Because if the youth in the moment, this country of Indonesia, have knowledge and good morals, a country that is baldatun tayyibatun warabun ghafur will be created. Oleh karena itu, pada peringatan Harlah Ansor yang ke-88 dan Fatayat yang ke-72, mari kita selaku pemuda dan pemudi mempersiapkan diri dengan menuntut ilmu, dengan mengembangkan keterampilan sebagai bekal menghadapi kehidupan. Pemuda harus mempunyai sifat untuk selalu ingin maju, rasa ingin tahu yang tinggi dengan mencari pengetahuan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai media, membaca, diskusi, pengajian, dan seminar. Dan jangan lupa bahwa itu harus diimbangi dengan penerapan akhlakul karimah. Karena bila pemuda dan pemudi negara Indonesia ini memiliki ilmu dan akhlakul yang baik, maka akan tercipta negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. So, it is very important the participation of youth and women in the progress of a country. The progress and destruction of a country depend on the role of its youth and women. If young people or young women only waste time on useless things, especially those that are contrary to religion's value, the country's future will be black and close to the destruction of the states and nation. Jadi sangatlah penting peran serta pemuda dan pemudi dalam kemajuan sebuah negara. Kemajuan dan kehancuran sebuah negara bergantung pada peran pemuda dan pemudinya. Jika pemuda ataupun pemudinya hanya menghambur-hamburkan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, terlebih yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka masa depan negara itu akan suram dan dekat pada kehancuran negara dan bangsa. Enough of our shortcut. Hopefully, it will be useful for all of us, especially for you personally. Congratulations to 88th anniversary of Harlah Ansor and the 72nd of Harlah Fatayat. Hopefully, we can create harmony in movement and in harmony with God and always prioritize morality. Cukup sekian kultum singkat dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi kami pribadi. Selamat Harlah Ansor ke-88 dan Fatayat ke-72, semoga bisa merajut harmoni dalam gerakan dan selaras dalam tujuan, serta selalu mengedepankan akhlakul karimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.